मोर समस्त महत्वाकांक्षी बंधु को स्वागत करुछि मो चैनल को। मु डाक्टर प्रदीप कुमार पंडा। मोर समृद्ध भारतर चाबिकाठी कोर्स रे जो माने अंशग्रहण करिसंति सेमानको मु स्वागत करुछि। सेमानंक व्यतीत अन्य जो माने ए वीडियो को देखुछंति सेमानको मध्य मु स्वागत करुछि। समृद्ध भारत चाबिकाठीर द्वितीय अध्याय थिला असीमित सफलतार 8टी मुख्य कारक बा 8 की फैक्टर ऑफ मासिव सक्सेस। प्रथम पॉइंट बा प्रथम बिंदु को आलोचना आमे करि सारिचे। प्रथम बिंदु थिला नेटवर्क बिजनेस रे सफल हवा पई हेले दृढ़ विश्वास को वृद्धि करिवा, दृढ़ विश्वास को प्रक्रिया को वृद्धि करिवा। आज आम द्वितीय बिंदु विषय आलोचना करिवा। द्वितीय बिंदु रही लक्ष्य निर्धारण करिवा बा गोल सेटिंग करिवा। नेटवर्क बिजनेस रे बा जेकोसी कार्य रे सफल हवा पई हेले लक्ष्य निर्धारण करिवा को पड़िबो। आपण कौन करने को चाहूँगी, कौ स्थान को जावाक चाहूँगी, केते उपार्जन करने को चाहूँगी, ये सब लिखित हवा जरूरी। लिखित गोल गोल को पूरा कागज रे लेखा जीवा दरकार। जो पर्यंत कागज रे आपण निज गोल को लेखि नांती से पर्यंत सही गोल रे आपण पहुँचवा संभव नुह। आपण जतबेले गोल को लिखि दउचंती प्राय आपणकर 40% बा 40% गोल आपणकर सफल हो जाए बोली बड़ बड़ नेटवर्कर माने कहती। लक्ष्य स्थिर नहले लक्ष्य भेद करी हबो नाही। एणु लक्ष्य स्थिर हवा दरकार। धरंतु आपण राउरकेला जिबे, झारसुगुड़ारू राउरकेला जिबे। झारसुगुड़ारू राउरकेला जावाक हेले आपण को झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन रु आपण राउरकेला रेलवे स्टेशन को जाई परिवे। झारसुगुड़ा बस स्टैंड रु राउरकेला बस स्टैंड को जाई परिवे। आपण बस रे जिबे कि ट्रेन रे जिबे प्रथमे ताको स्थिर करबा को पड़िबो। आ तापरे आपण राउरकेला को ठीक भावरे पहुंची पारिवे। आपण जदि रेलवे स्टेशन को जिबे एवं टिकट काउंटर रे कहबे गोटे टिकेट दे दियंतु, से पचारिबा आपण कोठी की जिबे। आपण जदि ताको ना कहि परिबे नाही से आपण को टिकेट दे परिबो नाही। कारण आपणकर लक्ष्य संबंध रे आपण अनभिज्ञ एणु टिकट पाई परिबे नाही। कोठी की जिबे जदि आपण जानि नांती ताले आपण सेई जगह रे पहुंची परिबे नाही। एणु आपण को नेटवर्क बिजनेस रे हो बा जेकोसी कार्य रे हो कोठे पहुँचे आपण केते टंका उपार्जन करि पारिबे ये सब जिनिस को लिखित भाव रे रखिबा दरकार। आपण लिखिबे एवं मझिरे मझिरे ताकु पुनी पढ़िबे हेले ही आपनकर लक्ष्य साधन हेई पारिबो। आगामी 6 मास भितरे आपण कोन करिवे, आपनकर कंपनी रो को लेवल को आपण जिबे, आगामी वर्षे रु 3 वर्ष भितरे आपण कौन कौन करिवे, आपण को लेवल को जिबे, आ को स्तर को जिबे, आ केते टंका उपार्जन करि पारिबे ये सब लिखित हवा दरकार। सेई टंका भितर आपण जो जिनिस किनि पारिबे सेई जिनिसर पूरा प्रतिछवि मध्य आपण विजन बोर्ड करिकरी मारी पारिबे। तबे लक्ष्य आमे 3 प्रकार लक्ष्य साधारणतः देखि था। गोटे हूँ सर्ट टर्म गोल। सर्ट टर्म गोलटा कौन ना जोटा 6 मास भितर आपण लक्ष्य भेद करिवे। जो लक्ष्य रे आपण 6 मास मध्य पहुँचे सी हूँ सर्ट टर्म गोल। मिडिल टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल हूँ 1 वर्ष रु 3 वर्ष भितर आपण जो स्तर को जिबे आउ जहाँ उपार्जन करिवे से हूँ आपनकर मिडिल टर्म गोल। आ लॉन्ग टर्म गोलटा 3 वर्ष रु
ऊर्ध्व 3 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष पर्यंत आपणकर जो गोल आपण निर्धारण करेंगे सी हूँ लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल को आपण को अचीव करने को हेले आपण को मिडिल टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल करने को पड़ेगा। आपण जतबेले 6 मास मध्यरे आपण को लेवल को पहुँचे आउ से लेवल को पहुँचवा पर आपनकर केते टंका इनकम हबो से टंका भितर आपण की जिनिस आनिबे से सब गुड़ाक जदि धरतु आपण 6 मास मध्यरे आपनक कंपनी गोटे लेवल को पहुँचुंट आउ से लेवल रे आपनकर 25,000 टंका इनकम होची तो 25,000 टंकार आपन गोटे मोबाइल आनीपारे। मोबाइल रो माने कौ कंपनी मोबाइल कौ कलर आउ तार पूरा सबू फीचर को मध्य आपण लिखिकी जदि रखिए ताहले आपणकर से गोलटा पूरा हबारे से सहायक हब। तबे शॉर्ट टर्म गोल होची 1 मासरु 6 मास मध्यरे आपण जो लक्ष्य हासिल करेंगे से है शॉर्ट टर्म गोल। मिडिल टर्म गोल है 1 वर्ष रु 3 वर्ष मध्यरे जो लक्ष्य आपण रही ताको साधन करेंगे ताको पूर्ण करेंगे। आउ लॉन्ग टर्म गोल ये बहुत बड़ बड़ गोल जोटा रही जीवन रे जोटा बहुत बड़ धरतु आपणकर 1 कोटी टंका खर्च करी गोटे बहुत बड़ बिल्डिंग करिवार अछि ताहले सी आपणकर लॉन्ग टर्म रखिबे। आपणकर गोटे बाइक आनिबे बाइक टाकू आपण शॉर्ट टर्म रे भी रखि परिबे आउ मिडिल टर्म रे भी रखि परिबे। धरतु आपणकर गोटे जमी किनिबार अछि आपण तो मिडिल टर्म रे रखि परिबे। आउ जेते बड़ बड़ स्वप्न आपणकर रही बड़ बड़ गोल रही से बड़ गोल गुड़ी को आपण लॉन्ग टर्म गोल रे अंतर्भुक्त करि परिबे। शॉर्ट टर्म गोल आपण प्राप्त कले ही मिडिल टर्म गोल पाखरे पहुँची पारिबे। मिडिल टर्म गोल को आपण प्राप्त करिबा परे ही आपण लॉन्ग टर्म को पहुँची पारिबे। जेतेबेले आपण गोटे मोबाइल टे किनी पारिबे नेटवर्क बिजनेस रो पैसा रे जेतेबेले आपण शॉर्ट टर्म गोल रे गोटे मोबाइल किनी पारिबे आपणकर विश्वास हो जे आपण गोटे बाइक मध्य किनी पारिबे। आपणकर विश्वास हो जे आपण गोटे कार किनी पारिबे। आपणकर विश्वास हो आपण गोटे नभश्चुंबी अट्टालिका करि पारिबे। एणु गोटिए जेतेबेले आपण एचिव करुचंदी गोटे लक्ष्य जतबेले पूर्ण करुचंती सेतेबेले तापर लक्ष्य पई आपणकर मानसिक स्तर रे आपण दृढ़ हो जाउचंती। एणु आपण ए जो 3 प्रकार गोल को पूरा गोटे खाता रे आपण लिखिबे 50 100 200 300 जहा गोल अछि ताको पूरा लिखि जिवे। लिखिबा परे ताको गोटे पृष्ठा पूरा छाड़ी देकरी तापर पृष्ठा नेक्स्ट गोल लिखिबे एवं सेई गोलटा आपनकर कोन पई दरकार से गोलटा आपनकर कोन पई दरकार आपनकर पुओर पई दरकार कि भाई पई दरकार कि स्त्री पई दरकार कि मां को पई कि बापा को पई माने आपनकर परिवार रो कहार ना कहार आवश्यकता थिबो सेई कथा भी सेठे उल्लेख करिवे। आउ सेई जो माने लक्ष्यटा काहींकी दरकार 5टी पॉइंट लिखिवे। धरतु आप 2-6 लक्ष्य लिखिले सेठो 5टी पॉइंट जदि हेई पारु नाही ताहले से आपनकर लक्ष्य नुह से आपण एमते लेखु लेखु लिखि दैछंती जो गुडिक 5-5टी आपनकर बिंदु हेई गला जे कौन पाई सेटा आपण चाहूचंती सेई गुडाक प्रकृत रे आपनकर गोल आओ आपनकर प्रकृत गोल आपनकर पाखो आसीगला ताको पुणी आउ गोटे खाता रे सब गोल को लिखिदेवे तापर गोटे गोटे गोल आपण गोटे गोटे गोल को पूरण करी आगो को बढ़िबे आपण सफल
ହେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଗୋଲ୍ ହଉ କି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଗୋଲ୍ ହଉ, ସେ ଗୋଲ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଗୋଲ୍କୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଦି ପ୍ରକାର କାମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍। ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ଟା କ'ଣ? ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିବି, କି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣିବି, କି ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିବି, କି ଗୋଟେ ଘର କରିବି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ଯେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୋଲ୍ଟି ଆପଣ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଲ୍ ସହିତ ଯଦି ତାରିଖ ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ ଗୋଲ୍ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ ନୁହଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଲ୍ ହେବ କେମିତି? ହେଇପାରିବନି। ଏଣୁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ତେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ହଉ କି ବାଇକ୍ ହଉ, ଆଉ ତାରିଖ ଅଛି, ସେ ତାରିଖରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଲ୍ଟାକୁ ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଥରେ ଥରେ ଯଦି ପଢ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଲ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କି? ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ କି? ନା, ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନାଇଁ, ସେଇ ଗୋଲ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ, କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନେବେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଧରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟା ପାଇବା ପାଇଁ କି ବାଇକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କି କାର୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ସିଏ ହେଲା ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇ ଗଲେ ହିଁ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ଟା ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତର ଦେଇ ଯାଉ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋସେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍। ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ ହେଲା ଆମର ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା, କେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିବା, ସେ ହେଲା ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ ନେଟୱାର୍କରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ଟା କେବେ ବି ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରେଜଲ୍ଟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଦେବାନି ତାହେଲେ ଗଛଟା ମରିଯିବ, ସେମିତି ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଗଛ ରହିଛି, ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍ଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଆମର ଗଛ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ଟା ହେଉଛି ତାର ପାଇଁ ପାଣି। ପ୍ରୋସେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ଟା ଯଦି ନ କରାହବ ତାହେଲେ ନେଟୱାର୍କ ଗଛ ମରିଯିବ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ଟା ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ଗଛର ମୂଳ। ଯଦି ସେଇ ମାନେ ମୂଳକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଆଯିବ, ମୂଳରେ ପାଣି ଯଦି ନ ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି ଗଛ ମରିଯାଏ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ତାହେଲେ ନେଟୱାର୍କ ବି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍ ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ଟା ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ପ୍ରୋସେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ ସେ ବି ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସେ କ'ଣ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍।
लर्निंग ओरिएंटेड गोलटा कौन सी जो लर्निंग ओरिएंटेड गोलटा आमे नेटवर्क बिजनेस रे सफल हवा पाई जो जो जिनस शिखिबा को पड़िबो से शिखिबा पाई मध्य गोल करबा को पड़िबो। देखंतु जेकोसी जो शिक्षा अनुष्ठान को जदि आमे जिबा सेठे शिक्षक अछंती क्लास अच्छी पिला अछंती बही अच्छी ठीक सेमती जदि आमे नेटवर्क क्षेत्र को जिबा ताहले मेंटर बा कोच अछंती जे कि ऑफलाइन आ तापरे क्लास जगार आमर भी क्लास होचे ट्रेनिंग होची सेमिनार होची आउ सेठे जमती छात्र अछंती सेमती जो नेटवर्कर अछंती आउ सेठी जमती बही अच्छी एठी सेमती नेटवर्क संबंधी बही अच्छी आउ विभिन्न वीडियो मध्य अच्छी बहुत नेटवर्क संबंधी वीडियो अपलोड होके अच्छी यूट्यूब रे अपलोड होकर अच्छी ये विभिन्न सोशल मीडिया रे आम ताकू भी देखिपर ताले गोटे जिनस हो मेंटर खोजा पड़ो जी आपणकर सीधा सड़क ऑफलाइन सीए ही आपणकर मेंटर हेबे एमती किसी बाध्यबाधकता नाही। जदि आपणकर डायरेक्ट ऑफलाइन ठीक भाव में नेटवर्क प्रति ध्यान दौना ताहले आपण तांकर ऑफलाइन बा तांकर ऑफलाइन जे एक्टिव ऑफलाइन अच्छी जे एक्टिव अच्छी तांको आपण मेंटर भाव में नहीं पारिबे माने मेंटर खोजिबा को हबो मेंटर बा कोच नहले आपणकर नेटवर्क बिजनेस रे सक्सेस हेई पारिबे नाही। मेंटर को प्रतिदिन डेली वर्किंग रिपोर्ट देवे प्रतिदिन कौन कौन कले मेंटर को तार रिपोर्ट देवे आ सप्ताह रे अति कम रे 30 मिनिट तांको सहित कथा ही जहाँ समस्या अच्छी तार समाधान रो बाट खोजिबे एवं तांकोठु परामर्श नहीं आगो को बढ़िबे। तो ये हला जो लर्निंग ओरिएंटेड गोल रो प्रथम बिंदु तापरे आपण द्वितीय बिंदु वाला 30 मिनिट प्रति सप्ताह रे 30 मिनिट तांको सहित आपण बसिबे ही बसिबे आ आगर जो लक्ष्य निर्धारण करिवे तांको सहित बसिकरी। तृतीय रे हला ट्रेनिंग प्रतिदिन अति कम रे आधा घंटा नेबे किमिति नेबे ना आपण वीडियो देखि परिबे नेटवर्क रे बा निज निज कंपनी मानकर जो विभिन्न वीडियो आसुची ताकू देखि परिबे आ किंबा ताकू छाड़िकी निजे पुणी अलगा ट्रेनिंग भी आपण नहीं पारिबे जेमिति अनेक नेटवर्कर अछंती से तांकर माने ट्रेनिंग नेटवर्कर मानकू ट्रेनिंग दवा पाई से माने विभिन्न व्यवस्था करछंती। डॉक्टर ललित अरोरा कहतु दीपक बजाज सार हूँ कि दिनेश जोशी सार हूँ एमाने समस्ते माने नेट कंपनी न देखी केवल नेटवर्क क्षेत्र रे माने तालीम दबार व्यवस्था करिसंती तांको छाड़ी आउरी भी बहुत अछंती टाइगर संतोष नायर कथा भी आपण चिंता करि पारंती। तो एमाने समस्ते नेटवर्क रे केमती सफल हेबे से सब विषय रे ट्रेनिंग मध्य दउछंती। तो आपण निज कंपनी रो ट्रेनिंग नेबे बा निजे वीडियो सब देखिकरी ट्रेंड हेबे बा एई जो माने महागुरु माने रहिसंती सेमानकर मध्य सहाय्य आपण नै पारिबे। साधारणतः प्रति कंपनी रो जो ट्रेनिंग सेमिनार सब हुए सीए गोटे नेटवर्कर सफल हवा पई यथेष्ट बोली कह जाय पारे किंतु केतेक कंपनी अछंती तांकर ट्रेनिंग साइट टिके दुर्बल एणु तांकर माने पूरा पूरी आमे कहि परिवानी से यथेष्ट बोली किंतु केतेक कंपनी पूरा जेतिकी ट्रेनिंग ऊपर बहुत गुरुत्व दियंती कारण माने लर्निंग रु अर्निंग हुए नेटवर्क रे लर्निंग रु
ଆର୍ନିଂ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ତାହେଲେ ଆର୍ନିଂ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ର ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ବୁକ୍ ରିଡ଼ିଂ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ଆପଣ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବା 30 ମିନିଟ୍ ବହି ପଢ଼ିବେ। ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବହି ପଢ଼ିବେ ପ୍ରତିଦିନ। ଇଏ ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ପ୍ରୟୋଗ ତ ପ୍ରୟୋଗରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, ସବୁ କମ୍ପାନୀର ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଛି। ସେଇ ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍ର ଆପଣ ଗୀତା, କୋରାନ, ବାଇବେଲ ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତିକା। ନେଟୱାର୍କର ଯେଉଁଦିନ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ତାର ଲିଷ୍ଟ ଖାତା ବା ଲିଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ଇଏ ହେଉଛି ଗୀତା, ବାଇବେଲ, କୋରାନ, ଗୁରୁଗ୍ରନ୍ଥ ଭଳି ପବିତ୍ର, ତାହେଲେ ତାର ଲିଷ୍ଟ ଅସୀମିତ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାର ଇନକମ୍ ବି ଅସୀମିତ ହେଇଯିବ। ତାର ଯାହାର ଯେତିକି ବଡ଼ ଲିଷ୍ଟ ତାର ସେତେ ବଡ଼ ଇନକମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 5ଟି ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହବ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 5ଟି ନାଁ ନିଜ ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ମେକିଂ କରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଲିଷ୍ଟ ମେକିଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜ ମେଣ୍ଟରଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ଇଏ ସବୁ ହେଲା ଲିଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍। ଇଏ ବି ଆସିବ ଆମର ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଗୋଲ୍ରେ ଇଏ ଆସିବ। ତାପରେ ସୋ ଦି ପ୍ଲାନ୍। ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ସୋ ଦି ପ୍ଲାନ୍, STP, କେହି ତାକୁ STP ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ସୋ ଦି ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖେଇବା ଆଉ ନିଜର ଡାଉନରେ ଯିଏ ଜଏନ୍ କଲେ ଅତି କମରେ 5ଟି ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ଦେଖେଇବା, ସିଏ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ସିଏ ପୁଣି 5ଟି ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇବେ, ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇବେ। ତ ଏମିତି ସୋ ଦି ପ୍ଲାନ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ 5ଟି ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ଦେଖେଇବା ବା ଅଫଲାଇନ୍ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉନଲାଇନ୍ ଦେଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ 5ଟି ପ୍ଲାନ୍ ଡାଉନଲାଇନ୍ ଦେଖେଇବେ, ଅଫଲାଇନ୍ ଦେଖିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯିଏ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ନେଟୱାର୍କ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇବେ। କିନ୍ତୁ 10ଟି ପ୍ଲାନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକା କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇ ଯିବେ, କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିବେ, ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ସେ ଅବଜେକ୍ସନ୍କୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ଲାନ୍ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଯାହାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ସେ ନେଟୱାର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏଣୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ କରି ଜଏନ୍ କରିଥିବା ନେଟୱାର୍କରଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତ ଇଏ ସୋ ଦି ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ସୋ ଦି ପ୍ଲାନ୍ ଯେତେ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଟିମ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଶୋୟର ଯେତେ ଅଧିକ, ସେଇ ଟିମ୍ରେ ସେତେ ଅଧିକ ଲିଡର ବାହାରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ
ଲିଡର ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ସେଠୁ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ଲିଡର ବାହାରନ୍ତି। ସୋ ଦି ପ୍ଲାନ୍ ପୁରା ମାନେ ପୁରା କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ରହି ଦେଖେଇବା ଜରୁରୀ। ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ତାଠୁ ଅଧିକ ମନଗଢ଼ା କଥା କିଛି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କହିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ମନରୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅପଲାଇନ୍ ତାଙ୍କ ଅପଲାଇନ୍ ତାଙ୍କ ଅପଲାଇନ୍ ଯେମିତି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖେଇବେ। ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇବାରେ ଅଲଗା କିଛି କରାମତି ଦେଖେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ପୁରା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ଟେ କିଣିବେ। ବାଇକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟଟା ଏ ମାସ ଦେବେ। ତ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟଟା ଏ ମାସ ଦେବାକୁ ଗଲେ କେତେ ବିଭି ହେଲେ ସେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କାଟା ହେଇପାରିବ, ସେ ସବୁ ବିଭିର ବି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକିରି ଗୋଲ୍ ସେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 25 ଲୋକ ଜଏନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଲୋକକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 200 ଲୋକକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇଲେ 25 ଲୋକ ଜଏନ୍ କରିବେ। 25 ଲୋକ ଜଏନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେମିତି ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଟା ତାକୁ ପୁରା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଫଲୋ ଅପ୍। ଜଣେ ଜଏନ୍ କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ଥରେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବେ, 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବେ, ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଥରେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବେ। 3 ଥର ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଏନ୍ କରୁଛି, ସେ ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିଥିଲା, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିବା ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନଥିଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିଲେ ଜଏନ୍ କରିବେ ବୋଲି, ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଜଏନ୍ କଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଏନ୍ କରିସାରିବେ, ଜଏନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଇଏ ସବୁ ହେଲା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍। ତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତାପରେ ଗୋଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଗୋଲ୍। ଆଉ ମେଜରେବଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 2 ମାସର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲେଭେଲ୍ ନେବି କହିବେ ହେଇପାରିବନି। ଏଚିଭେବଲ୍ ବି ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପୁରା ସେ ଗୋଲ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସମୟ, ଆଉ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଫୁଲ୍ ଟାଇମର୍ ଜଣେ ଯେଉଁ ଲେଭେଲ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା, ସେ କହିବ ମୁଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ କରିବି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର, ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିନାହିଁ, ଗୋଲ୍ ସେଟିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଠୁ ଦୂରରେ ହିଁ ରହିବା। ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଗୋଲ୍ ସେଟିଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବି। ଏଇ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଆମେ ଗତ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବି ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଗୋଲକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିବି, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯଦି ଦୃଢ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ, ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଯେ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏଫାର୍ମେସନ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ସେଟିଂ କଲେ, ତାକୁ ଲେଖିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କହିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବେ, ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆଇ ଏମ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଆଇ ଏମ୍ କରୋଡ଼ପତି, God is with me, I can do everything, today is my day, today is my day, today is my day। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଫାର୍ମେସନ୍ ଯଦି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି।